यार पूरा अंदर जाने का ना मजा ही कुछ और है यार, सच में बड़ा टाइम हो गया यार, मैंने अंदर नहीं लिया कसम से। তো বন্ধুরা, এরা না বললে আমরা কিছু বুঝতেই পারতাম না যে কিভাবে কি করতে হয়। তো প্রথমে যাবে, প্রথমে গিয়ে এভাবে ধরে ছিঁড়ে ফেলবে। तुमने हमसे वादा किया था कि तुम हमें साइकिल चलाना सिखाओगे। सिखाएंगे ना, तुम्हें डंडे पे भी चढ़ना सिखाएंगे। सच में डंडे पे चढ़ने में तो बहुत मजा आता है, कैची से भी ज्यादा। না বলছি, সাইকেল চালানোটা শিখলে ঠিকই আছে, ঠিক আছে, কিন্তু অত স্পিডে সাইকেল চালাবে না। অত স্পিডে সাইকেল চালালে আবার ওই মোবিল বেরিয়ে যাবে, মানে চেন খুলে যেতে পারে। মানে বুঝতে হবে না, সাইকেল চালাবে প্রথম সাইকেল চালালে আস্তে চালাতে হবে, কারণ অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে না। মানে तो फिर तुम्हें आज ये मजा हम देके ही रहेंगे। One eternity later. ছেলেদের না খাটনির শেষ নেই। দিনের বেলা জমিতে চাষ করে, রাতের বেলা খাটে চাষ করে। এবার জমিতে চাষ না করলে ফসল আসবে না, আর খাটে চাষ না করলে বউ থাকবে না। ছেলেদের কাছে ওটা খাটনি মনে হয় না রে, ছেলেদের কাছে ওটা খাটনি মনে হয় না, ওটা একটা নর্মাল, সবাই ওটা করে থাকে। তো ওটাকে খাটনি আমরা মনে করি না। সেটা তুই তোর বাবাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবি যে খাটনি হয়েছিল না কি তোকে পয়দা করার সময়, তাহলে আনসারটা তুই পেয়ে যাবি। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। তো বন্ধুরা, এই বিস্কুটটা আপনারা দেখতেই পেলেন। এই বিস্কুটটার মধ্যে এমন এমন জিনিস, মানে এমন এমন প্রোটিন, ভিটামিন, কার্বোহাইড্রেট, নাইট্রোজেন, সালফিউরিক অ্যাসিড, এমন এমন নাইট্রোজেন, ফাইট্রোজেন দেওয়া আছে, রাসায়নিক দ্রব্য বা রাসায়নিক সারটার দেওয়া আছে, যেটা খেলে আপনারা নিজেদের বুবসগুলো চুল্লু 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 করে ঝাপাতে পারবে। তো এই বিস্কুটটা তোমরা যারা যারা ঝাপাতে চাও নিজেদের বুবসগুলো, তো আর নিজের চেস্ট, বুবস, তারা অবশ্যই এই বিস্কুটটি অবশ্যই খাবেন। তাহলে এই আমাদের দাদার মতন আপনাদের চুপু 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 হবে। चल खोल इसको, फिर चल रहे हैं। चल रहे पक्का चलेगा? हाँ पक्का चल रहा हूँ। चल तो फिर ठीक है, खोल जल्दी कपड़े खोल। आजा इधर पीछे आजा। अरे हाँ हाँ चल लेंगे, रुक जा, तेरे को ज्यादा जल्दी हो रही है, रुका नहीं जा रहा, क्या ठरकपन ज्यादा है क्या और तेरे कैमरा खड़ा हो रहा है ना इस टाइम, तेरे को पेलने का पूरा खोल अंदर तक दूंगा, तेरी चुदाई करूंगा अच्छे से तेरी। चल, अरे फिर खोल तो दे, पैसे तो दे, चल अब। रेट लगा और गांड मेरा चल। कितना है? ये ले पकड़, ये 500 रुपए है। 500 रुपए अपनी गांड में डाल ले इसे। यार पूरा अंदर जाने का ना मजा ही कुछ और है यार, सच में बड़ा टाइम हो गया यार, मैंने अंदर नहीं लिया कसम से। फील करवा रही है, मेरा खड़ा हो जाएगा, जाग खा जाएगा, फिर अरे ले ले पूरी पूरी दबाऊं feel। तेरे ऐसे ये टांग उठाऊंगा ना तेरी, ऐसे करूंगा जैसे घुसाऊंगा डिचक 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 करके। है? नहीं ये तो टांग उठाने वाली बात है ना, गोड़ी इस तरह से बना लूंगा, बनाऊं गोड़ी बना के देखा, ऐसे गोड़ी इस तरह से ऐसे करके, ऐसे ज्यादा मजा आएगा। डिचक 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 डिचक। और भाई क्या है तू आते जाते खड़े करवा देती है सबको। दे रहा है क्या?